جواب ہے گرزہامہ میں رہنے والے لوگ شروع میں گڑھے نما غاروں میں زندگی بسر کرتے تھے. یہ گڑھے جو آثار قدیمہ نے دریافت کیے ہیں 3 سے 4 میٹر گہرے اور 4 میٹر چوڑے ہیں. بعض گڑھوں میں دیوار کے ساتھ زین بنے ہوئے ہیں. ان کی چھت بوجھ پتھر کی بنی ہوئی ہے. شاید گڑھوں میں رہنے کی وجہ سردی اور گرمی سے بچنا محفوظ ہے. اس کے بعد ہے اس کا تیسرا سوال گرزہامہ کے لوگ زیر زمین گڑھوں میں کیوں رہتے تھے؟ اور اس کا جواب ہے گرزہامہ کے لوگ زیر زمین گڑھوں میں اس لیے رہتے تھے تاکہ شدید سردی اور برف باری سے بچ جائے. ابتدا میں یہ لوگ مٹی کے برتن استعمال کرتے تھے. یہ لوگ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے. شکار کے لیے ہڈیوں کے آلات استعمال کرتے تھے. زمین کے نیچے سے مچھلیاں پکڑنے کی ہڈیوں سے بناتے گئے کانٹے آگے نہیں اسکرین پہ لکھے ہیں اور زمین کھودنے کی آواز نکالتے تھے. آپ نے یہاں تک اسکرین شاٹ لیا. اس کے بعد پھر میں دوسرا پیج بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اوکے میم. یہ لوگ مٹی کے برتن استعمال کرتے تھے. یہ لوگ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے. شکار کے لیے ہڈیوں کے آلات استعمال کرتے تھے. زمین کے نیچے سے مچھلیاں پکڑنے کے ہڈیوں سے بناتے گئے کانٹے سوئیاں چاقو اور زمین کھودنے کے اوزار نکلے ہیں. یہ ہے تیسرے سوال کا جواب. میم لکھا میم اٹھا اسکرین شاٹ. سب بچوں نے اسکرین شاٹ لیا؟ یس میم. یس میم. تو اس کے بعد آپ دیکھیے اس کے بعد ہے تیسرا سوال گرزہامہ کے بارے میں چند معلومات آپ کو اس سبق سے حاصل ہوئے ہیں. انہیں اپنی زبان میں لکھیے. تو یہاں پہ آپ نے کیا کیا پڑھا گرزہامہ کے بارے میں؟ کچھ انفارمیشن اس سے ملتی ہے آپ کے سبق میں سے. تو یہ آپ خود ایک چھوٹا سا پیراگراف بنائیں گے اور وہ اپنی فیئر کاپیز پہ لکھیں گے. جی میم. اس کے بعد ہے متضاد الفاظ لکھیے. اس سبق میں لفظ قدیم کی جگہ استعمال ہوا ہے. اس کے معنی پرانے ہیں اور اس کے ضد جدید ہیں. آپ درج ذیل الفاظ کی ضد یعنی متضاد الفاظ لکھیے. متضاد الفاظ ہم کس کو کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بھی آپ کو سمجھایا تھا جب ہم گرامر پڑھ رہے تھے تب آپ کے سلیبس میں ہے متضاد الفاظ. تو آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ متضاد الفاظ ہم کس کو کہتے ہیں؟ ویری گڈ. یہ ہوتے ہیں اپوزٹ ورڈز. تو اب یہاں پہ کچھ ورڈز دیے گئے ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے اپوزٹ میں کیا آئے گا. پہلا ہے محفوظ. محفوظ کو آئے گا غیر محفوظ. تو آپ یہ لکھ لیجئے پینسل سے اپنی بک پہ. میم 1 منٹ. ہاں کوئی بات نہیں آرام سے لکھیے. میم غیر مخصوص یہ ہے محفوظ اور اس کو آپ کو لکھنا ہے پینسل سے غیر محفوظ. اوکے میم. لکھیے سارے آرام سے لکھیے. غیر محفوظ لکھنا آئے گا یا میں وہ دکھاؤں کیسے ہے؟ میم لکھنا آئے گا. میم اسی کے نیچے لکھنا ہے. آئے گا. ہاں اسی کے نیچے لکھیے آپ غیر محفوظ اور بعد میں یہ بھی آپ اپنی فیئر کاپیز پہ لکھیں گے. اوکے میم. اس کے بعد ہے دوسرا بے ڈنگ. اور یہ جو بے ڈنگ ہے اس کو آئے گا سلیقے سے. میم کیا؟ دوسرا جو ہے وہ ہے بے ڈنگ اور اس کا جو اپوزٹ ورڈ آئے گا وہ آئے گا سلیقے سے. میم اس کے بعد سلیقے سے کیا بول رہے ہیں؟ میم سلیقے سے. کیا آئے گا؟ ہاں سلیقے سے. اس کے بعد ہے تیسرا ہے تعمیر. اس کو آئے گا تقریب. اوکے. تقریب لکھیے.
मैम क्या? तकरीब तकरीब। मैम लिखा। इसके बाद मैम है तकरीब या हमवार। तकरीर? तकरीब तकरीब, ते खैरिया ये और बे है तकरीब। मैम उसके बाद? उसके बाद है हमवार। हमवार को आएगा ना हमवार, नून अलिफ ना और हमवार। मैम क्या? हमवार को आएगा ना हमवार। मैम लिख। मैम उसके बाद? मैम लिखा। उसके बाद है बाकायदा। बाकायदा को आएगा बेकायदा, बे ये बेकायदा। ओके मैम। ओके मैम। मैम मैम खुशनुमा। उसके बाद? उसके बाद है खुशनुमा। खुशनुमा को आएगा बदनुमा। ओके मैम लिखा। सबने लिखा? यस Yes, मैम। मैम लिखा लिखा। चलिए ठीक है, ये जो सारा काम है ये सारे बच्चे आज आप अपनी फेयर कॉपीज पे लिखेंगे। अगर इस मुतालिक किसी को कुछ कंफ्यूजन है वो मुझे अभी बता सकता है। नो मैम। नो मैम नो मैम नो। मैम हम रीडिंग करें? हाँ जी, आप रीडिंग कीजिए। मैं पहले पहले मैं यासीन करूं? महराज करेगा, रोल नंबर 9। ओके मैम। इब्तिदाई दौर में ये लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ यहाँ जो बर्तन दरियाफ्त हुए हैं वो बेढंग है। सियाह माइल रंग के इन बर्तनों की बाहरी सतह पर घास की बनी चटाइयों के निशानात है। हाथ से बनाए गए इन पर बर्तनों को सुखाने के लिए शायद चटाई पर रखा जाता था। इस तरह के बर्तन शुमाली चीन और शुमाली चीन और बलोचिस्तान में भी दरियाफ्त हुए हैं। इब्तिदाई दौर के ये बाशिंदे मछलियों का शिकार भी करते थे। ये लोग हड्डियों के आलात तैयार करने में भी महारत रखते थे। यहाँ पर हड्डियों के बने हुए मछलियां पकड़ने के कांटे, सुइयां, आरी, चाकू, जमीन खोदने के हथियार वगैरह मिले हैं। यहाँ पत्थर के औजार भी मिले हैं। तांबे से बनी बाज चीजें माहिरीन के ख्याल में या तो यहाँ चीन से आई है या फिर चीन से आई है या फिर चीनी सामान को देकर बनाई गई है। इसके बस बाद बेटा आप वहीं तक पढ़िए। इसके बाद पढ़ेगा अरसलान शबीर, रोल नंबर 18। अरसलान इसके बाद पढ़िए। मैम मैं पढ़ूं? मदीहा रोल नंबर 2 आप पढ़िए। मैम मैं पढ़ूं? एक मिनट, पहले मदीहा पढ़ेगी उसके बाद दानिया पढ़ेगी। ओके मैम। इसके बाद बुरहामा की कदीम बस्ती का दूसरा दौर आता है। इस दौर में लोग मिट्टी के झोंपड़ों में रहते थे। कच्ची ईंट का इस्तेमाल भी करते थे। जमीन में खंबे गाड़ने के निशानात से पता चलता है कि लकड़ी का इस्तेमाल भी तामीरी कारी में होता था। अब जेर जमीर गड्ढों में रहना लोगों ने तर्क कर दिया था। इन गड्ढों में मिट्टी भी भर के इनकी ऊपरी सतह को हमवार कर दिया गया था। इस दौर में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। एक बर्तन ऐसा भी दरियाफ्त हुआ है जिसका रंग सुर्ख है और जिसमें 950 नगीने लगे हुए हैं। नगीने कहते हैं डिजाइन को। है, जिससे इस दौर के लोगों की हुनरमंदी का पता चलता है। बाज बर्तनों पर रोगन चढ़ा हुआ है कि अंदाजा है कि ये बर्तन बाहर से इधर पहुंचे हैं। पहले दौर में बस मदीहा बेटा आप वहीं तक पढ़िए। इसके बाद दानिया पढ़ेगी। ओके मैम।
پہلے دور میں لوگ مردوں کا کیا کرتے تھے اس کا پتہ نہیں چلتا. وہ شاید مردوں کو جلاتے تھے لیکن دوسرے دور میں ایسی قبریں ملی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ مردوں کو گھروں کے آنگنوں میں دفن کیا جاتا تھا. قبروں میں سے جو ہڈیوں کے ڈھانچے پنجر ملے ہیں ان میں سے 4 سجدے کی صورت میں دفن کیے گئے ہیں. بعض قبریں ایسی بھی ہیں جن میں سے جانوروں کی پنجر ملے ہیں. ہڈیوں کے یہ ڈھانچے کتے، بھیڑیے اور جنگلی بکری کے ہیں. لگتا ہے کہ یا تو لوگ انہیں پالتے تھے اور ان کے مرنے یا ان کی بلی چڑھانے کے لیے کے بعد انہیں دفناتے تھے، یا پھر انہیں باقاعدہ انہی گڑھوں میں رکھتے تھے تاکہ یہ بھی سردی اور برف وہراں سے بچ جائے. اس بعد برزخانہ کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے. اس دور میں لوگوں کا رہن سہن بہتر تھا. وہ پتھر یا اینٹ سے بنے جو چھوٹے گھروں میں رہتے تھے یا دیگار کے طور پر بڑے پتھر نصب کرتے تھے. اس دور کے برتن مقابلتاً خوش نمایاں ہے. چاک پر بنائے گئے ان برتنوں کی سطح ہموار ہوتی تھی. برزخانہ بس دانیہ آپ وہیں تک پڑھیے، اس کے بعد پڑھے گی رومانہ زہرا، رول نمبر 17. میں پڑھوں؟ چلیے مبشر آپ ہی پڑھیے، اس کے بعد پڑھیے آپ. برزخانہ کے قدر باشندے تراشی کے فن میں بھی کچھ مہارت رہتے تھے. اس کا اندازہ اس پتھر سے ہوتا ہے جو وہاں تالاب میں لگا ہوا ہے. اس پتھر کی دونوں سطح ہموار ہے. ایک سطح پر ہرن کے شکار کا منظر کدا کیا ہوا ہے. پتھروں کے علاوہ اس دور کے دیہات کے چند اوزار بھی دریافت ہوئے ہیں. پتھروں اور ہڈیوں کے آلات گڑھوں میں گزر بسر کرنا انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی دفنا دینے کا رواج اس قابل تاریخی تہذیب کی انفرادیت ہے. یہ تہذیب شمالی چین، وسط ایشیا، روس، افغانستان اور ایران میں دریافت ہونے والی ایسی ہی قدیم تہذیبوں سے مشابہت رہتی ہے. برزخانہ کے قدیم آثار میں سے بعض اس وقت کلکتہ کے قومی عجائب گھر نیشنل
म्यूजियम में रखे गए हैं। इन आसार के जरिए से कश्मीर की कदीम तरीन तहजीबी जिंदगी लोगों के रहन सहन और दूसरे हालात का इल्म होता है। अब सबको ये टॉपिक समझ में आ गया? यस मैम। और जो मैंने आपको सवालात दिखाए हैं सब बच्चों ने उसका स्क्रीनशॉट लिया ना? यस मैम। चलिए सारे बच्चे आज ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट करेंगे। सारे बच्चे अपनी पेयर कॉपीज पे इसका क्वेश्चन आंसर भी लिखेंगे। हाँ बोलिए। हमें लिखना है क्या बोल रहे के हो? बारे में। जो चीज़ है ना उसमें लिखे उसमें लिखा है ना बुर्ज़होमा के बारे में जो मालूमात आपको इस सबक हाँ जी, से हाँ, हासिल हुई। हाँ उसका आप छोटा सा पैराग्राफ बनाएंगे और वो भी आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे। ज्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है, छोटा सा पैराग्राफ लिखना। चलिए अब हम आज की क्लास खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।